Ассалому алайкум, бародаро азиз. Хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Маромад кабиро подписаться кунед. Ин ман ҳастам доктор Беҳрӯз Мамаҷонович. Бародаро, медонем билетҳоро харидорӣ мекунем. Билет 10,000, 5,000 билет барои кушодани больница. Барои чӣ ман иқдом гирифтагам? Барои оне ки мақсад ба больница бикушем. Мисол хай дастгиритон кунам. Вақте касе он ки билета мехаранд, мақсад ва ё табобатош бепул мешаванд. Табобатош на барои як рӯза, ҳама вақта табобатош бепул мешаванд. Инам хеле нагин ами апашка бори мисол дастгиритон мекунам. Апа чӣ гуфтани? Барои ки мақсад ами больница кушоданем чӣ гуфтани худат? خدا قوت متوانایی مسافرو را دستشون را بگیره. خدا برکت. خدا اول اینکه یگان بنده روی زمین کسل نشود. بله راست. بله. همین نیت اینه که خدا اون کسی بالنیسا میکنه و مسجد خدا با مرادش برسونش. پروردگار کریم. و همین ما اوریادمون را دستگیری میکنه. خدا برکتشون بده. همین من بلیت فروخته هستم برای بچه‌ها خوب نیسته؟ خدا برکتشون بده. کسی میخره همجا ما اومدیم مقصد دستگیریت کردیم یگان کس پول گرفته ایت یگان پول طلب کردگه؟ نه پول طلب کردگی نیست نه؟ اینجا بیچاره هم مرا کدیسن و هم ترام دو بوی بده اسمو خود جونم سوخته سای در بیا کسا تنه چه خودش میدونه برادرها میدونیم دستگیری میکنیم بلیط رو خرید میکنیم 5,000 بلیط مثلا کسانی که میگیرن و در ما تابات بی پول میکنن مقصد همین ما باید بکشیم انشالله که های کلینیکا بگیم خوبتره چه باید التماس دستگیری میکنیم 5,000 بلیط 10,000 рублей карта бонум Беҳрӯз Мамаҷонович. Номер телефона привязать кардагем. Номер телефона 115 398 3268 3268 номери карта бо номи Беҳрӯз Мамаҷонович. Илтимос медонем дастгирӣ мекунем. Хуб, худо нигҳбонтон бошад. Саломат бошед.